معكم أيجو سمارت ستودنت في قناة المنح الدراسية والرحلات والإيفنتس و traveling and volunteer and training and everything here in my channel. مرحبا بكم في قناتنا أيجو سمارت ستودنت. اليوم جبت لكم ايفنت من كندا، من حضور مؤتمر انفيتاسيون باش تحضر مؤتمر دولي في كندا، لا سبيسياليتي دو فارماسي. اي كاع الناس اللي حابه فارماسي وحابه تحضر مؤتمر في كندا ودير وراقيها ودير الفيتور تاعها، باسكو ايام المؤتمر راح تكون آه 28 نوفمبر. من 28 نوفمبر تجي قبلها، تذهب الى كندا قبل هذا اليوم، وذلك باش تكون already for traveling in Canada، باش تعاونك في الفيزا. ومرة أخرى ثاني تعاونك مرة أخرى في قبولك في فيزا أو في منح أخرى في المستقبل. ديجا بوكو يكون عندك ان فيزا تاع كندا في الباسبور تاعك، باسكو المره الجايه كي تعود مثلا حابب ايميغريشن في كندا والله يشوفوا الباسبور تاعك يلقاو فيها فيزا كندا، دونك يكون عندك ان بلو دو شانس باش تيميغريشن ولا باش تروح لكندا. دونك هذه l'invitation c'est simplement pour les étudiants de pharmacie de spécialité pharmacienne في الجيري ولا تونسيين ولا ماروكان ولا كاع كل البلاد العربية، خاصة التخصص الصيدلاني في الجزائر. دونك اليوم ندخلوا في هذا السيت اللي راح نخليكم ان شاء الله في الديسكريبشن. راح تكليكوا على ريزيرفي، راح تكليكوا على ريزيرفي هنايا، راح تكليكوا على ريزيرفي. وثاني كي تهبطوا راح تجيكم هاد دونك ما تهبطوش ديريكتومون لهذا، ما تكليكوش هنايا، باسكو هذا هذا تيكت تاع بالدراهم. دونك احنا باش نحوسوا على تاع الدراهم نحوسوا على نتاع الجراتوي. دونك هذا راه بالدراهم كما راكم تشوفوا. دونك نكليكو هنايا الفوق. والله اصبر تشوف نوريلكم قبل الايفنت شو من شركات اللي راها ماغريين معها. دونك هذو هما كاع الشركات الكنديه اللي ماغريين في ديجا اغري، مقبولين او دايرين شراكه مع هذه المؤتمرات او هذه المؤتمرات الدوليه في كندا. دونك هذو كاع شركات دي فارماسيان دايرين شراكه مع هذا المعرض اللي يقام في مونتريال في كندا. كما راكم تشوفوا بيج كومباني، شركات كبيره. دونك نروحوا نشوفوا الفيديو اللي فريمون يوري لك المنحه هذه كي دايره، او المؤتمر كي راه داير. اسمعوا وشوفوا. C'est important pour moi de participer à la pharmacie pour m'inspirer, aller chercher des nouvelles idées, pour innover en pharmacie, mais aussi pour trouver des façons concrètes d'impliquer mon équipe, de les motiver à embarquer dans le changement. C'est important pour moi de participer à la pharmacie pour m'inspirer à embarquer dans le changement. Moi, j'aime bien recommander Pharmacie U parce que, contrairement à des salons d'achat, le volet ici est beaucoup plus axé sur des conférences progressives et d'actualité. Ce qui fait que, relatif à des salons d'achat, il y a un aspect un peu plus de vente transactionnelle. Tandis qu'ici, c'est plutôt un échange de consultation. C'est très intéressant. Que ce soit ici, à Montréal, ou encore à Toronto ou Vancouver, dans notre cas, on les fait tous. En fait, maintenant, avec l'époque dans laquelle on vit, il y a plusieurs vents de changement. Puis, c'est important pour pouvoir réagir, pour pouvoir
pouvoir avoir des opportunités d'affaires, de se renseigner, de pouvoir saisir les opportunités. Puis ce qui était intéressant aujourd'hui à Pharmacie U, c'est qu'on a eu différentes conférences qui nous ont donné des outils qui nous permettent d'aller de l'avant, d'offrir une offre de services différente et unique à nos patients. C'est important en tant que pharmacien propriétaire ou pharmacien que l'on saisisse ces opportunités-là pour pouvoir offrir des services distinctifs. Alors, je viens à Pharmacie parce que je viens ici pour voir d'autres personnes qui sont aussi passionnées de la profession comme moi, de prendre des nouvelles idées et de retourner à mon milieu de travail et partager mes connaissances avec mes collègues. Ça fait 4 ans que je participe aux conférences de Pharmacie U. Avant, il fallait que je voyage en avion pour aller à Toronto. Là, vous êtes ici. Merci Pharmacie de venir ici à Montréal. Pourquoi je viens? Parce qu'à chaque fois que je viens, j'apprends toujours quelque chose. Aujourd'hui, j'ai appris le courage et tellement de choses que j'ai tellement hâte à retourner dans mon milieu pour partager avec mes collègues et mes employés mes connaissances. دونك كيما راكم شفتوا يعني الروبورتاج تاع لا فارماسي اي مونتريال. دونك يكون يونيفرسال باسكو سي انترناسيونال، يحضروا فيه كاع الشركات الكبرى تاع لا فارماسي. دونك الايفنت راح يكون السامدي 28 نوفمبر 2020 سونتر دو مونتريال، مونتريال à Québec, 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 à 7h30 à 17h15 minutes à ce soir. دونك كيما قلت لكم ما تكليكوش هنايا باسكو هنايا تخلص $250. دونك هنا ما تخلصش، دونك هنايا ما تخلصش عندي هنايا. دونك تروح ديريكتومون بلاسي votre place et ou t'inscris directement. دونك كي تكليكي على هذه تجيك اللائحة هذه كما راكم تشوفوا. دير لو نو، دير لو برينو هنايا ودير لو برينو يعني الاسم تاعك، لو نون دير نون دو فامي. هنا ندير نون دو لا سوسيتي، دير يونيفرسيتي ولا الكامباني ولا الفارماسي اللي راك فيها نتايا، ولا يونيفرسيتي او فارماسي دالجي ولا كيما تحب نتايا. دونك وهنايا دير الايميل، دير الايميل تاعك باش يبعثوا لك لانفيتاسيون. وهنايا راح دير لو نيميرو دو تليفون اوف كورس. دونك كيما وصيتكم دائما كي نودو نسجلوا. دونك هذه النجمة هي يعني اوبليغاتوار، يعني لازم عليك تعمرهم. دونك هذو المعلومات كامل لازم تعمرهم من شركة يعني فارماسي يونيفرسال. دونك هذه هي يعني لانفيتاسيون. دونك تكليكي ديريكتومون هنايا ويقول لك يعني صاي ديجا راك بلاسيت يعني votre place. دونك معليش حنا نكملو نديرو ديزانفيتاسيون. دونك هنا نديرو لو برينون مثلا نديرو امين، نديرو امين. لو برينون نديرو مثلا حامر مثلا، حمر نديرو حمر لاين، لكن راح نديرو ليسباس باسكو راني انسكريت à l'avance. لا سوسيتي نديرو مثلا لا فارماسي شفا مثلا، شفا كوريغ راح نديرو ان شاء الله نديرو مثلا مود. كذلك راح نديرو مثلا نيميرو دو تليفون، راح نديرو مثلا نيميرو صاي راح نديرو بلس، ولا نديرو دو بلس 20 2013 213 6 58 56 51 63. دونك ومن بعد كما راكم تشوفوا كاع لي زانفورماسيون كتبنا الاسم، اللقب
ولا سوسيتي يعني لا نون دو فارماسي ولا الجامعة اللي راك فيها، الايميل تاعك ونيميرو تليفون. دونك واش نكليكو على ديريكتومون جو ريزيرفي مون بلاس. Donc, هنايا تجيك يعني merci beaucoup. Donc, هنايا nous vous réservez votre place pour la conférence Pharmacie U Montréal 2020. Vous recevez une notification d'avance à courir l'email et vous aurez accès exclusif pour choisir vos sessions d'éducation avant l'ouverture des inscriptions générales. On placé de vous courir à pharmacie Universal Montréal le 9 mai prochain. قال لك يعني راح يكون ان شاء الله اذا كان قريب ان شاء الله ليفنت رانا نخبروك ونبعثوا لك انفيتاسيون ان شاء الله. دونك بذاك الانفيتاسيون تدي فيها يعني الفيزا كندا ان شاء الله وتروح لكندا اللي هي أفضل منطقة يعني إن شاء الله يقبلونا قاع فيها إن شاء الله وندو الفيزا. دونك ميرسي بوكو، إن شاء الله يكون أفدكم. ما تنسوش يعني أبوني ولايك توصل 1000 لايك. وكذلك يعني بارطاجي مع لي زيتيديون تاع لا فارماسي تاع لا سونتي باش يروحوا لهذه الايفنت يعني لهذا المؤتمر الدولي في كندا. ان شاء الله نكون افدتكم في هذا الشرح. كان معكم محمد امين حمر العين من لا فامي من لا فامي من لا شانيل تاعنا ايغو سمارت ستودنت. ميرسي بوكو وتشاو.